welcome to my vlog. Karon guys, kimigdula meron. Pero guys, wait lang. Napagtan. Guys, nalamig na rin Pero guys, kaya mag-arrange na magdula kami. Hindi ako tubulan. Tubulan? Ha? Tubulan guys. Chance mo lang pa rin. Dito pala kami guys. Naglaro na kami guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Ang karoon guys. Wala mo guys kasi dulak may parada ni ang bili ipakita mamo guys. Ito na pala guys. Ito na pala. Ayan guys, drawing sa akin po yung John Bert yan. Ako ba? Sulat ka mong Kuya Jambert. Ito na pala. Sulat ka mong Kuya Jambert kasi balon sila sinulat. Kani guys, kay plus and minus na divide. Kung April po nato ni Bibi Taray. Addition and subtraction na dahil guys. Ano na ko kasi ano rami. Kasi guys, rararo kami guys. Ito pala. Ito pala yung bag niya. Yan. Ayan guys. Ito yung iguan sa baby. Buta na to si Baby Ra. Ito na pala guys. Ito na ba guys. Dito lang tayo magduwa sa portahan ko na Ayan guys kay calculators. Calculators. Sa tindahan kasi hindi na ito maggamit guys. Ayan guys, bag sa baby. Yeah. Diba bagay guys? Yan. Tignan ako na. Ayun. Nagdak ang baby. Puro guys. Picture guys. Kami guys kay baso. Yan. And then kani panghukad sa mga like gusto ba nila? Maglaro ka ng kitchen namin nga na. Diba guys? Diba? Ako na po guys. Ito guys, kay dulaan na maulita niya na guys. Mga kontra. Dara na ibutang. Na guys. Ito pala guys, baso. Baso pala to. Sirhira guys. Baso pala to guys. Ito pala guys. Baso to. Gaya, ito baso baby. Ayan guys, pwede mo siya ma-assemble guys. Yan. Ganyanin mo lang siya guys. Yan. Ayos na ito guys. Yan guys. Kita na ko guys. Kita pala guys. Ito guys, kay kitchen na naman guys. Yan. Diba? Ito pala ripe. Yan guys, reps. Yeah. Where's siya? Ay, dili rep. Kali day siya. Sa laundry guys. Ibutan na dito ko na Ito pala guys. Pwede siya dalihin. Kasi magulat kasi si Baby. Wala siyang picture. Ito pala si Baby. Ito guys kay piano. Ako be. Ito pala guys. Tablet na Baby. Piano. Hi. Ito pala guys. Kana guys. Guys, kung talagang matagal guys, wait lang guys. Ito na pala guys, mamaya lang namin ito. Tapos kami guys, lakates. Ito pala yung di baby rabon. Kada ligo niya tapos kaya abo kitchens, putas. Guys, ayan guys, sinidaklatan yan. Ay, baliktad.